ইলে আছি পরাণ মজায় লাঠি নিরেখি বাঙ্ক চাহানি মোহন ত্রিভঙ্গি ঠানি মন যমুনারে মোর উঠে বিরতি জুয়ার কি সুন্দর দরদি ঠাকুর মোর কি সুন্দর बोलिए नीलमाधव भगवान की। प्रभु को दर्शन कर विमोहित ब्रह्मदेव हठात गोटे घटना घटवार देखिले। कौन से घटना? जो जगह प्रभु विराजमान से पार्श्व गोटे जलाशय थिला। से जलाशय गोटे तुषार्थ काक शोषिला अवस्था थिला गोटे काउटे उड़ी उड़ी आसी पानी पीवा पई सेठी पहुंची। काउ माने पानी पीवा पूर्व टिके स्नान कर दियंती एवं तापरे पानी पियंती। स्नान सारी जलपान करी कृषा मेन्टई काउटी जेतेबेले प्रभु नीलमाधव को दर्शन कर देइछि। घटनाटी घटिला कोन? तार ए जे शरीर काउर रूप सेतरु परिवर्तन हो गला। से रूपांतरित हो गला शंख चक्र गदा पद्म धारी स्वयं एक दिव्य स्वरूप एवं जाई प्रभु को पाखरे नीलमाधव को पाखरे जाई सेठी अवस्थापित होला। ब्रह्मदेव कहलारे ये तो साधारण जीव काउटी पक्षी मानक मध्य श्रेष्ठ छुआ नुहे शुक पक्षी नुहे कि गरुड़ मयूर पक्षी नुहे। गोटे पक्षी तार रंग तार स्वर तार खाद्य आप देखते सबुठ निम्न मानव। तथापि से पक्षी जदि ये जलपान करी प्रभु को दर्शन करी तत्क्षणात सारूप्य मुक्ति लाभ करी प्रभु को पाखरे उपस्थापित हो पारुछि। ये तो सही क्षेत्र ये जे मानव जो माने सब बड़े साधना रत दिव्य ज्ञानर अधिकारी तांकर मुक्ति तो केबे कष्ट होबो नहीं सहज ही होबो। मु तो जहा चाहूती प्रभु मो अंतर कथा बुझी पारी अंतर्जामी मते एई जगह आनी पहुंचै जे ये होची सेई भली एक दिव्य क्षेत्र। तेणु से आहुरी खुशी हो जाइछन्ती आनंदर अतिशय्य से हाथ तोड़ी विह्वलित होइछन्ती। एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव। एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव। पतित पावन नर नारायण पतित पावन नर नारायण प्रेममय रूपे दिव्य आविर्भाव। प्रेममय रूपे दिव्य आविर्भाव। एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव। एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव। बोलिए नीलमाधव भगवान की। ब्रह्मदेव एइभଳି भावे खुशी होतुवा अवस्था विमर्श बदन सेठी आसी पहुंची धर्मराज जम। तांकर मन विराग होवार कारणटा कौन? ये क्षेत्र जो क्षेत्र में जीव माने दर्शन मात्र के यही सारूप्य मुक्ति लाभ करुछन्ति एठी तो मोर अर्थात जमराज चिंता करुछन्ति मोर तो कौन विशेषत्व रहिला नहीं। मु होची जम जन्म आ जो मृत्यु मु होची मृत्यु देवता। जीव माने जो करितबा कर्म से कर्म को सब हिसाब करी शेष रे को माने केबे मृत्युवरण करिवे तार मु व्यवस्थित करि पाए। किंतु ये क्षेत्र में तो जीव मानकर मृत्युर कौन मरणर कौन निर्दिष्ट व्यवस्था नहीं। दर्शन मात्र के समस्त मुक्ति पाई जाउछन्ति। तेणु से विषाद मनरे विरस मनरे सेठी उपस्थित होई प्रभु को प्रार्थना करुछन्ति। कहउछन्ति हे भगवान हे परमेश्वर आपण सृष्टिर कर्ता आपण विधाता ही एपरि विपरीत चिंतन रे किभଳି कर्म करुछन्ति। मते गोटे दायित्व दिया गला अथच मते दायित्व दिया जाय मु से कर्म करू नै आपण जीव मान को मुक्ति करि देउछन्ति।
ନୀଳମାଧବ ଭଗବାନ ସ୍ମିତ ହସି ଆଖି ଠାରରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମରାଜ ଯମକୁ ବୁଝେଇଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯମକୁ, ହେ ରବିନନ୍ଦନ, ହେ ବର୍ଷ, ତୁମକୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଯୋଉ ଜୀବମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଏ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିରାଜମାନ, ନୀଳମାଧବ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଆ। ତୁମ ପାଇଁ ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଯମ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ମା ଏକଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏବେ ଯଦି ଜାଣିଲି ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରିବେ? ମା କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ, 10 ଯୋଜନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସର। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣରେ ମହୋଦଧି, ଉତ୍ତରରେ ମହାନଦୀ। ଏଇ ଯେ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଜୀବନାବାସ ପାଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଲୀଳାସାଙ୍ଗୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିବାସୀ। এই ক্ষেত্রে যে জন্মগ্রহণ করেছেন সে ক্ষেত্রে সমস্ত পুণ্যবান জীবাত্মা। তেমন এই ক্ষেত্র বাহারে তুমি তোমার কার্য সম্পাদন করিব। প্রভু এটি কেতে দিন আবাস রহিবে, প্রভু এখানে কেতে দিন এটি রহিবে, সেদিন মা তাকে কহিছন্তি যে যেবে অবন্তীর নরেশ রাজা ইন্দ্রদেবন আসিবে মহাপ্রভুଙ୍କ সন্ধাନରେ, সেতিকি বেলে প্রভু অন্তর্ধান হইଯିবে। গোটিয়ে সংক্ষেপরে গোটিয়ে সূচনা দেই যমরাজাকে সন্তুষ্ট করেইছেন এবং উত্তর পাই যমরাজা সে স্থান পরিত্যাগ করেছেন। তেণু এই যে শ্রীক্ষেত্র পঞ্চরাত্রর প্রথম দিনের বিষয়বস্তু ক্ষেত্র মহাত্ম্য, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র মহাত্ম্য, এই কথা জৈমিনী ঋষি সমস্ত ঋষি মানুষ বুঝাই দিয়েছেন পূর্ণ ভাবে। তেণু অবশিষ্ট যে বিভাগ গুড়িক রহিলা, সময় তো অতিক্রান্ত, বিশেষ সময় নব নাই, আমাকে দূরକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ଏଇ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମହାନ। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିକଟର ଯୋଉମାନେ ଲୀଳାସାଙ୍ଗୀ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଥାଇକି ମୁଁ ମଥା ଲଗା ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କାଲି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ, କହି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଳମ୍ବରେ, ତେଣୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା। ମାନବ ଜୀବନ এই যে শ্রেষ্ঠ জীবন, তাহা প্রভুঙ্কর গুণ কীর্তন করি করি পুণ্যতা লাভ করিব, পূর্ণতা লাভ করিব, তাহা আমি নিশ্চিত ভাবে লাভ করিব।